অবশেষে 9 দিনের মাথায় উদ্ধার আসানসোলের সালানপুর এলাকার থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ নাবালিকা। সুদূর মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে উদ্ধার করে আসানসোল ও সালানপুর থানার পুলিশ। নাবালিকার বাবা জাহাঙ্গীর খান মেয়ের নিখোঁজ পেয়ে যায় এবং অপহরণ বলে দাবি করেছেন। মুক্তিপণের দাবিও এসেছিল ফোনের মাধ্যমে। ভিডিও কলের মাধ্যমে নাবালিকাকে মুখ বন্ধ অবস্থায় কাঁদতেও দেখা গিয়েছিল, কিন্তু উদ্ধারের পর জানা যায় পরীক্ষায় খারাপ নম্বর পাওয়ার কারণে বাবার ভয়ে সে নিজেই পালিয়ে যায়। ট্রেনে চেপে পরে পৌঁছে যায় নাসিক। খাবার টাকাও সঙ্গে না থাকায় এইসব মুক্তিপণ বা ভিডিও কল নিজেই করেছিল নাবালিকা উদ্ধারের পর সোমবার তাকে আসানসোল আদালতে পেশ করে আইনানুগ ব্যবস্থা করা হবে পুলিশের পক্ষ থেকে, এমনটাই জানা গেছে। এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছেন ইন্ডিগো দ্য বুটিক, এনা অ্যাডভার্টাইজিং, সিটি লাইট ডিजिटल प्रोडक्शन, डीजी लीगल इंडिया। पोजीशन यही है कि बच्ची मिल गई है। पुलिस और मीडिया सहकर्मी से बहुत सपोर्ट मिला। पुलिस बहुत ज़्यादा अपना काम की और उससे जितना जल्दी पॉसिबल हुआ लड़की को बरामद किया गया और लड़की अभी सेफ है, सुरक्षित है और बाकी जो अभी प्रोसेस है वो सब चालू है। कहाँ से रिकवर हुआ? लड़की नासिक से रिकवर हुई। क्या मालूम चला आप लोगों को? मालूम ये चला लड़की के घर से उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था। रिज़ल्ट के डर से, पापा के डर से थोड़ा बहुत वो एग्ज़ाम में थोड़ा सा रिज़ल्ट कुछ और आया पर घर में कुछ और बताई थी। फिर जब पीटीएम में वहाँ गए पता चला तो कुछ और था। ये बच्ची को पता चल गया था, इसीलिए इसका डर से वो घर छोड़ के निकल गई और घर छोड़ के निकली। उसको लगा कि हम चल जाएंगे बिहार, जमुई दादी घर, लेकिन वो गलत ट्रेन में बैठ के गलत जगह पहुँच गए।